شير ايكونوميست، السلام عليكم. معكم امين صلاح. وفي هاد لا بيريود اللي بقات لكم ديال البكالوريا، كيف ما وعدتكم غنبدا نصيب لكم دي فيديو بحال هاد اللي غنصيب دابا، فين غتقدروا تلقاو لي زانفورماسيون بيرتينونت. يعني ملي تندوي على لا بيرتينونس اون تيرم دانفورماسيون، خذ من عندي الحاجه وسير نعس على جنب الراحه ان شاء الله وغادي يكون الخير. المهم ما تنساوش ان هاد الفيديوهات باش تقدروا تدعموني، حاولوا تنشروها بين الاصدقاء ديالكم، وحاولوا ديروا لايك وديروا ابوني باش حتى نتشجع ونحاول نطلع من لا كونتيتي ديال لي فيديو. دونك الحمد لله، يعني كيف ما اقتضى الحال وكيف ما يعني عبر بليزيور جينيراسيون اللي كانوا يتبعوا معايا في لي فيديو ديالي من قبل، الحمد لله يعني راه هاد لا بيريود كتلعب بلوس على لو كوتي ديال لو ستريس على لو كوتي ديال لا ميتريز، لان في هاد لو نيفو هذا راه ديجا تكونوا خدمتوا لا بروميير بارتي في ليكونومي جينيرال، و تكونوا ديجا خدمتوا في لي بروميير بارتي اللي عندكم في لا كونتابيليتي و في لورغانيزاسيون دي زونتربريز. دونك سي بلوس كيسيون ديال لا جيستيون دو ستريس en dehors ديال لا ميتريز ديال لي شابيتر. دونك في هاد لا فيديو غادي نحاول ندوي لكم على لو بروميير شابيتر اللي هو لو مارشي. دونك اشنو خصني نعرف في لو مارشي وشنو هما الاسئله اللي تتحطوا لي بزاف في لو مارشي. دونك هي في لا فيريتي هذيك قوه الحفاظه الخاويه، نبقى نحفظ لي ديفينيسيون سا سيغ ا ريان، باسكو لا تشوف لي زيكزامان ما كيقولش لكم مثلا لا ديفينيسيون ديال لو مارشي دو ترافاي ولا لا ديفينيسيون ديال لو مارشي دو كابيتال، ديفينيسيون ديال لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. تيحاولوا يعطيوكم دي كيسيون كي سون ليي او دوكيومون، سيتادير كو على حساب لو دوكيومون اللي عندك تيطلب منك واحد المعلومه، وهذه المعلومه كتكون كالتالي: يا اما تيقول لك illustrer les composantes du marché، ولا تيقول لك كاركتيريزي لي كومبوزونت دو مارشي. وهنايا قبل ما ندير دي كاركتيريستيك ولا قبل ما نجبد لي زيلوستراسيون خاصني نعرف نفرق ما بين هاد لي فيرب ديفالواسيون اللي كيتحطوا بهم بزاف في ليكزامان ناسيونال. عندك لو فيرب كاركتيريزي و لو فيرب illustrer. اي بارفوا ملي تيكون عندك لو مارشي دو كابيتو et plus précisément le marché monétaire interbancaire اللي تيحاول يدوي لي على لي ديفيرون تيب بلوتو على لي انترفينون في le marché interbancaire اللي هما les banques commerciales et la banque centrale. Parfois on vous demande de quantifier les composants de le marché. Donc la quantification c'est le fait انك غادي تجبدهم ليا sous forme de chiffres. وهنايا كتجي la maîtrise ديال le chapitre de le marché، خصكم تكونوا كتعرفوا شكون هما لي زوفرور وشكون هما لي دوموندور وشنو هو لو بري في chaque type de marché. Donc ندويو على le marché de biens et services. Le marché de biens et services il قلت لك عطيني il est caractérisé. Le verbe caractériser c'est une caractéristique يمكن توصف. الا قلت لك توصف لي صاحبك اش غادي تقول؟ غادي تكون طويل، غادي يكون قصير، غادي يكون غريض، غادي يكون رقيق، عيني زرقين، عيني خضرين. انت كتوصف لي كيفاش داير هذا السيد صاحبك. هنا سي لا ميم شوز بور لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. الا قلت لك كاركتيريزي لي كومبوزونت وبيان سور كندوي على لوفر ولا دوموند ولو بري، لي كاركتيرستيك اللي غيقدروا يكون عندهم علاقه بلوفر نقدروا نقولوا باغ اكزومبل une offre qui est importante, une offre par exemple qui est saisonnière. نقدروا نقولوا une offre qui est prédominée par 3 entreprises. C'est اي انفورماسيون عندها علاقه بلوفر في المارشي تقدر تجبدها. سي اون كاركتيرستيك، سيتادير كتوصف ليا كيفاش دايره لوفر. وهنايا راه سي ني با ا بارتير دو تي كونيسونس، سي ا بارتير دو دوكيومون. يعني راه ما قالش لك سيتي ولا بريسيزي، راه ما يمكنش، باسكو سيتي و بريسيزي سي لا كونيسونس. اما ملي تيقول لك في لو دوكيومون ناسيونال في ليكزامان ناسيونال on va vous demander de relever ou bien de caractériser. On a des caractéristiques qui sont à partir du document. Par exemple, le prix. Le prix a connu une augmentation, le prix a baissé, la chute des prix, l'augmentation des prix, c'est toute information qui est liée au prix. On est c'est à partir du document bien sûr. أما بالنسبة la demande, la demande qui est importante, la demande qui est saisonnière, مؤقتة كتجي في واحد الفصول معينة من الزمن ولا في الفصل العام. نقدروا نقولوا une faible offre، يعني plutôt la demande اللي ما كتكونسوميش بزاف، une demande اللي هي attirée plus par واحد caractéristique ديال واحد البرودوي. هاد لي انفورماسيون ما تنجبدهمش براسي، تجبدهم لو دوكيومون. Donc هنايا je dois faire attention quand on va vous demander de caractériser les composants du marché. Ici je parle du marché de biens et services. راه كيما قلت لكم c'est des informations اللي كيكون عندكم في لو دوكيومون. Parfois كيقول لكم illustrer les composants ديال لو مارشي. الا قريتو على لي كومبوزون دو مارشي خصك تعرف بان غتجبد ليا une illustration على l'offre على le prix وعلى la demande. Parfois الا بغاو منكم غير l'offre ولا غير la demande ولا غير le prix راه يطلبوها منكم من السؤال. كيقول لك كاركتيريزي l'offre في هذا لو مارشي. الوغ انا راه جبد لك l'offre، اما الا قال لك لي كومبوزون دو مارشي خصك تعرف بان غتجبد l'offre
ou la demande ou le prix. Et là, quand on a une seule caractéristique ou les trois caractéristiques, c'est toujours à partir de la question. À dire la question, une caractéristique ou les deux caractéristiques ou les trois caractéristiques. Une composante. L'offre, la demande ou le prix. Et là, une composante ou caractériser les composantes du marché d'une façon générale. Alors, ce que je veux dire, les caractéristiques de l'offre et de la demande. Ou le prix. Bien sûr, il y a le marché de biens et services. Alors, il est comme illustré, c'est la même chose. Quand je veux une caractéristique du marché, mais cette fois, je vais essayer de donner un exemple. Le document, les faits des chiffres. Il fait une quantification, fait une mesure. Par exemple, quand on a un document, l'offre a connu une augmentation, elle a atteint par exemple 3 millions de tonnes. يعني الانتاج وصل 3 مليون طن. هاد 3 مليون طن سي اون illustration. منين جبتها من لو دوكيومون. alors ملي تيقول لك لي بري اون augmenté de 3%. alors الا قال لك على كاركتيريستيك تقدر تقول لي بري اون augmenté. الا قال لك illustré تقدر تقول لي بري اون augmenté de 3%. هنا كتبدا تحط des exemples qui sont chiffrés, c'est des illustrations à partir du document. Donc en ce qui concerne les autres types de marchés, là, par exemple, le marché interbancaire, c'est très important. Quand on parle des caractéristiques qui veulent caractériser le marché interbancaire, c'est toujours la même chose. Les offreurs, les demandeurs, le prix, c'est quelques informations qui sont relatives le marché interbancaire. Les composantes du marché interbancaire, les composantes du marché interbancaire, les banques qui offrent de la liquidité, ce sont les banques qui ont une surliquidité, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin de liquidité. Encore, les qui peuvent encore demander de la liquidité, c'est les banques commerciales qui ont un besoin de financement. Ou le prix, c'est le taux interbancaire ou le taux directeur. Qui va chercher? Alors, le marché interbancaire, le marché monétaire, qui juge les offreurs. Il y a une banque qui a une autre banque commerciale, et il y a la banque centrale qui a une banque commerciale. Alors, il y a la banque centrale qui a le prix, c'est le taux directeur. Mais il y a une banque commerciale qui a la liquidité d'une autre banque commerciale dans les opérations des 24 heures. Il y a le taux interbancaire modéré. Donc, les caractéristiques de marché monétaire a deux juges de la nature. Il y a un marché monétaire en surliquidité et il y a en sous-liquidité. Et la période de surliquidité, il y a un document qui dit la période déterminée 2016-2017 par exemple, le marché monétaire a enregistré une surliquidité de X milliards de dirhams. Ou il y a une nature liée sous-liquidité, il y a un document qui dit les caractéristiques du marché. Le marché a connu une sous-liquidité. Donc, c'est les caractéristiques. Plutôt, c'est les caractéristiques du marché. Même il est caractérisé les composantes. Il y a, par exemple, si on vous demande de quantifier, supposons qu'on regarde comme quantifier les composantes du marché monétaire interbancaire. Supposons c'est la banque centrale, elle a injecté 4 milliards de dirhams. L'offre, c'est la banque centrale. L'illustration, c'est 4 milliards de dirhams, qui a injecté le marché monétaire. Les banques ont demandé 10 milliards de dirhams. Et les banques ont le besoin de financement de 100 milliards de dirhams. Alors, la demande? La demande, les banques commerciales qui ont demandé l'illustration, illustré un chiffre, 10 milliards de dirhams. Donc, la banque centrale a 4 milliards de dirhams, ou le besoin des banques commerciales, 100 milliards de dirhams. Alors, la demande, les banques commerciales en sous-liquidité, illustration, c'est 10 milliards de dirhams. L'offre, c'est-à-dire ce qui a la banque qui a la liquidité, c'est la banque centrale. Alors il y a l'offreur où l'illustration c'est 4 milliards de dirhams. Donc 4 milliards de dirhams, où le montant est injecté de liquidité عند des banques commerciales sur le marché monétaire. شنو هو le prix? Il a قال لكم بان هذه l'opération دارت بواحد le taux directeur ديال par exemple 2%, غيكون le prix هو 2% ديال le taux directeur. لاحظتوا هنا خص تكون عندكم une certaine maîtrise ديال هاد les éléments qui sont relatifs le marché monétaire interbancaire. Donc les composantes du marché خصني نكون عارفهم باش ملي نبغي نقلب على لي كاركتيرستيك ديالهم نعرف شكون على من تنقلب. Alors في le marché de biens et services كما قلت لكم يا اما غتلقاو كاركتيريزي ولا غتلقاو كونتيفيي ولا غتلقاو illustré. Caractériser, c'est que tu as une information qui est qualitative. Illustrer, c'est une information qui est quantitative sous forme de chiffres. Même les qui comme
préciser ou dégager la nature du marché interbancaire parce que c'est une question qui est relative au marché de capitaux. Le marché interbancaire avec le marché monétaire. Le marché monétaire avec le marché de capitaux. C'est ce qu'on le marché de capitaux à chaque fois. Donc, on a la nature du marché, il y a en sous-liquidité, il y a en sur-liquidité. Ou ce qu'on a les composantes du marché monétaire interbancaire. Alors, on a les banques en sur-liquidité, les banques en sous-liquidité, ainsi que la banque centrale. Moi, حاول ندوي لكم شويه على المارشي دي بيان سيرفيس المارشي مونيتير دون لو كادر ديال لا كونتيفيكاسيون ديال ليلوستراسيون ديال لي كاركتيرستيك ندير لكم اوتر فيديو ان شاء الله ندوي لكم على شي حاجه اخرى في القريب العاجل ان شاء الله. كان معكم امين نصر الله وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وتنشروا هادشي بيناتكم. الله يعاونكم.